পদ তাই যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি जाबावदो दानियाना बिटिआर एकर्डआ मा जाबावगोन जों बर'फोरनि थाखाय दा गोबांनि सोंलुआवहाय नैबेबायदि सिखारदों हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि नैबेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय मानो बुंखो आरो बेबायदि माबोरै बुंनो हाखो भिडिअखौ आबुङै होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जोबजासेल' नायजा अब्लानो निस्सय बुजि मोनगोन दा मोनसे समाव बिथां सारा नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेयाव फोथायना बिथाङा थोंजों गावनो खुला-खुलि बुंनानै लादों जे आं पावाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय जेबो सम लाया आं बख'गोन नैबेबायदि मोनसे बाथ्रा दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे इन्डिबिफोरनि जेंना जेसेबांनाखि जेंना दं बेफोरखौ समाधान खालामनायनि माखासे दफाफोर दंमोन दा बैफोर बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिथाङा जिथु मावफुंथाराब्ला बिटिसि एकर्डखौल' गाव मावफुंनो आवगायबाय थायोब्ला अब्ला बिथांमोननि जेंनाफोरा मा जाबावगोन नैबे 5था बोसोराव बेखौबो गोबाङा सोंलु खालामदों आरो मोनसे बिथाङा इलेक्सननि समाव सानजाहा जे बिश्वनाथ गहपुराव थांनानै बाथ्रा होबोदों जेसेबांनाखि गामि हाबबावनांगौ आद्रा दं बेखौ सोगोन होननानै खोथा होबोदों दा बैफोरबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दफा दङ जे मावफुंनांगौनि थाखाय बैफोरखौ अब्ला बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ गारनानै माब्रैहाय सानजानि जे सिमा बारायनाय बेखौ सोनो हागोन जे बिटिसि एकर्डआवथ' बेबायदि गैया नैबेबायदि गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों थारै जोंनि गेजेरावहाय सोरबाया माबा मोनसे मावनायखौ सोरबाया सुखुवा ना पार्टी हिसाबै लानानै जोंनि समाव दासिमबो बेले बेजे गुलाय गुजाय थासारिया सोमजिबाय थायो दा सोरबाया मोदोमाव नांनो हागौ नैबे बाथ्रानि भिडिअखौ आं निजे गोसो जानानै बुंनाय बाथ्रा नङा दे बेयो गोबांनि सावरायनाय आरो खुद हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गावनो बुंखादों जे गावनि मावनांगौ दायथ'आ बिटिसि एकर्डसो नाथाय बेवहाय बिटिआर एकर्डखौ जायफोरा खालामदों बिथांमोननिसो दायथ' मावफुंनांगौआ होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो अब्लानो निस्सय बुजि मोनगोन আপুনি উন্নয়নৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এই বিষয়ে কি ক'ব স্যাৰ থাৰ্ড গ্ৰেডটো যিখিনি ভেকেঞ্চি পোষ্ট আছে চেংচন পোষ্ট আছে এইটোতো BTCয়ে দিব যদি আছে BTCয়ে দিব দুৰ্নীতি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেইটো খোৱাৰি হৈ আছে যদি হৈছে ধৰা খাব আপচুৱে আপোনাক এটা কথা কৈছে কালিও যে বিটিআৰ চুক্তিখনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত একমত হৈ চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যোনে যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব বেলেগ এইটো কিবা নতুন কথা নাকি এইটোতো আগৰ পৰা না আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি আপুনিও উপস্থিত আছে স্যাৰ পদ তাই স্যাৰ আপুনি যিখন বাহন ল'লে বাহনৰ খুব চৰ্চাত বিষয় পৰিছে কি বাহন চালে হ'ল না ঘৰত যাই পেলাই এইবিলাক এইবিলাক মিছা মিছি বাদ দে আমাৰ আজি শুভ দিন আজি বিৰাট ভাল শুভ দিন আজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ভিক্টৰী চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব সেইফালে দৰং উদ্ঘাটন হ'ব ভাল দিন আজি BTCৰ ফাৰ্ষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন হোৱাটো আজি তাৰিখত হৈছে নতুন শুভ দিন স্যাৰ আজি শুভ দিনত আপোনাৰ স্যাৰ যিহেতুকে আপুনি UPPL দল আপোনাৰ বিৰোধী দল গতিকে 26ত কি হ'ব স্যাৰ UPPL আজি শুভ দিনত আপুনি কি আশা কৰে শুভ দিনত এনেকুৱা অপজিশ্যনত কিবা বকি থকাটো লাভ নাই আমাৰ কথা হ'ল আমি কি কাম কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম